वेलकम टू माय चैनल सुभी ट्यूटोरियल। तो पिला माने ओएसएसटीटी सीडीपी थ्योरी क्लास रो लर्निंग पेडागोजी आमे कोन पढिबा आज ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जे कि कार्ल रोगर देइथले से ह्यूमनिस्टिक अप्रोचटा। तो पिला माने ता विषय आज आमे डिटेल्स पढिबा। जदि पिला माने आपण माने प्रीवियस वीडियो देखि नांती देन मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देछि, आपण माने जाय कि समस्त वीडियो देखि परिबे। एवं जदि चैनल प्रथम थर पर देखुचंती दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल टीचिंग रिलेटेड समस्त प्रकार वीडियोज एवं इनफॉरमेशन आपण माने मो चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो पिला माने चलंतु आमे डिटेल्स पढिबा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कोन। तो पिला माने एबे आमे पढिबा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जे कि दिथले कार्ल रोगर। Humanistic physiology is a perspective that emphasizes looking at the whole person and the uniqueness of each individual। तो पिला माने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहले कौन ना जने निजको से किभली तार अंडरस्टैंडिंग लेवल निज ऊपर ठीक अछि, से निजको तार वैल्यू तार बिलीफ्स तार निज ऊपर केमती अछि ताको ही बुझाए। इट एम्फासाइजेस लर्नर्स अथॉरिटी, ऑटोनॉमी, इमोशन एंड फ्री विल। तो जड़े लर्नर कौन अथॉरिटी रही तार निजर ऑटोनॉमी है, इमोशन है, एवं सी कौन फ्रीली करि पारुछि जेकोसी जिनस को आमे ताको कहूचे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। पेट्रास वाज ए क्लासिकल स्कॉलर considered the father of humanism. Proponents are Abraham Maslow, Carl Rogers and James F.T. Buchental। तो पिला माने एबे हमें पढ़िया फीचर्स और अजम्पशन और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक। तो पिला माने यार सब अजम्पशन कौन रहितला ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो ना ह्यूमन्स आर एक्टिव एंड क्रिएटिव पीपल। तो एथरे जेकोसी क्षेत्र रे जे तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अछि तो एटी ताले काहे को पिला माने गुरुत्व देछि ह्यूमन को। तो ह्यूमन को एटी निजा को एक्टिव हिसाब रखाइछि एवं से गोटे क्रिएटिव पीपल बोली ग्रहण कराइछि। लर्निंग इज ए पर्सन सेंटर एंड इंडिविजुअल। तो लर्निंग टा इटी काहा को बेस करे पर्सन सेंटर एंड इंडिविजुअल, जन जन करे प्रत्येक ऊपर लर्निंग टा इफेक्ट पकाए। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल एवं प्रत्येक क्षेत्र रे यूनिकनेस देखा जाए। टीचर शुड बी ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड फैसिलिटेटर फॉर लर्नर्स। तो यहाँ किए कहते रोगर रोगर कहते जे टीचर होचंदी मोटिवेशन रो सोर्स हिसाब रे से काम करती एवं लर्नर माने एठिरे फैसिलिटेटर हिसाब रे एवं लर्नर मान को प्रति फैसिलिटेटर हिसाब रे किए काम करती ना टीचर। एम्फासाइजेस द फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर, स्टडी द इंडिविजुअल केस जोटा कि आमे कहचे आइडियोग्राफिक रादर दैन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप्स जोटा कि नोमोथेटिक। तो पिले माने ये हेले कार्ल रोगर से कहतले जे द क्यूरियस पैराडॉक्स इज दैट व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम देन आई कैन चेंज। प्रथमे मु निजको मो निज हिसाब रे ग्रहण करबा दरकार, देन मु अन्य को बा अन्य किसी सिचुएशन को चेंज करि परिबी। When I look at the world, I am pessimistic, but when I look at people, I am optimistic। तो पिला माने Rogers 1959 रे एडिट करथिले that for a person to grow they need an environment that provides them with genuineness or openness and self disclosure, acceptance, being seen with unconditional positive regard and empathy being listened to and understood। तो पिला माने रोगर कहले जे गोटे पर्सन को ग्रो करबा को हेले सेमाननको कोन सब प्रोवाइड करिवार अछि को भली एनवायरनमेंट ना जेन्युइननेस जोटा कि पिला माने ओपननेस देबा बा ताको सेल्फ डिस्क्लोजर करिबा एवं विभिन्न प्रकार सिचुएशन को एक्सेप्टेंस करिबा जोटा कि बीइंग सीन विथ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो आमे ताको कोनोसी माने कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देबा नै। तो पिला माने आगो को आमे पढिबा रिगार्ड को नै कि दुटा अच्छा हमर कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आ गोटेला अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। एंड एम्पैथी प्रोवाइड करबा। एम्पैथी कहले पिला माने बीइंग लिसन टू एंड अंडरस्टैंड एवं सामान को कथा सुनिबा एवं बुझिबा से कौन करिबाको बा कौन कहिबाको चाहुचंती। Rogers believe that every person could achieve their goals, wishes and desires in life
when or rather if they did so self accusation took place। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ରଗନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ନିଜର ବା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ୱାଜିସନ୍ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପରସେପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ତ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ତା ନିଜ ଉପରେ ସେ କେତେ ବିଲିଭ୍ସ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ। ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ वी आर, ଆମେ କ'ଣ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେଲ୍ଫ, ସୁଡ୍ ବି ବା ଆଉଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ। ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଏଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଦ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ 3 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଓର୍ଥ, ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଓର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଓର୍ଥ ଇଜ୍ ଦ ଓପିନିଅନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏବାଉଟ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଓର୍ଥ କହିଲେ ତମ ନିଜ ଉପରେ ତମର ମତାମତ କ'ଣ ଏବଂ ତୁମର ନିଜକୁ ତମେ କେମିତି ଇଭାଲୁଏଟ୍ ବା ତମର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ତମେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଛ। ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ କହିଲେ କ'ଣ, ହାଉ ୟୁ ସି ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଅର୍ ପରସିଭ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ତମ ନିଜକୁ ନେଇକି ତମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ପରସିଭ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି, ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଓର୍ଥ, ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନକନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଇନକନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ଏବଂ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଥାଏ ଆମେ ତାହା କହିବା ଇନକନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ଆଉ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ ଭିତରେ ସିମିଲାରିଟି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ ରିଗାର୍ଡ କ'ଣ। Rogers believe that we need to be regarded positively by others. We need to feel valued, respected, treated with affection and love। ତ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ରିଗାର୍ଡ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମକୁ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଫେକ୍ସନର ସହିତ ଏବଂ ଲଭ୍ ସହିତ। ତ ଏ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ରିଗାର୍ଡ ରହିଲା ଏ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଡିସନାଲ ପଜିଟିଭ ରିଗାର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପଜିଟିଭ ରିଗାର୍ଡ। ତ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଡିସନାଲ ପଜିଟିଭ ରିଗାର୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ତ ଆମେ ଯାହା ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିକି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ କରିବା କି ଆମେ ଲଭ୍ କରିବା ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କଣ୍ଡିସନାଲ ପଜିଟିଭ ରିଗାର୍ଡ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଇଂ ସମୱାନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ବା ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ କରେ। ସପୋଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, I will love you if you crack RSD। और आम गोटे छुआ कहबा तू जदि परीक्षा फास्ट करू देन मुझे तोते फोन देवी। तो किसी आम जो कंडीशनटे आम रखुचे बट पॉजिटिव रिगार्ड रोचे देन आम कहबा कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। सेमती अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स कौन ना एक्सेप्टिंग एंड रेस्पेक्टिंग अदर्स एज दे आर विदाउट जजमेंट और इवालुएटिंग और कंडीशन। तो बिना जजमेंट कि बिना कंडीशन आम जहाँ को एक्सेप्ट करुचे कि रेस्पेक्ट करुचे देन आम कहबा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। नेक्स्ट पिला माने आसिला एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो पिला माने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहले कौन ना रोगर्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग इन हिज थ्योरी, गोटे है कॉग्निटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। तो पिला माने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहले कौन ना इट इज द एक्टिव प्रोसेस इन व्हिच स्टूडेंट लर्न इनफॉरमेशन थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। तो जितेबाला पिलाटा कौन से डिस्कवरी मध्यम कि गोटे जिनस को एक्सप्लोर करने मध्यम से जानी थाए देन आम कहबा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बोली कहबा। इट इज ए स्टूडेंट सेंटर अप्रोच और एड्रेसिंग ई स्टूडेंट नीड एंड वांट्स। तो यहाँ हूँ गोटे पिला माने स्टूडेंट सेंटर अप्रोच एवं एठी प्रत्येक छुआंकर नीड्स कौन रही है तार वांट्स कौन एड्रेस करिबारे हेल्प करता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। नेक्स्ट आसला पिला माने कौन पर्सन सेंटर थेरापी और आम जहाँ कहे काउनसेलिंग।
also known as person centered therapy or Rogerian therapy or non directive therapy ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। It is an approach to counseling that requires the client to take an active role in his or her treatment with the therapist being non directive and supportive। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପର୍ସନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଥାଉ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ କାମ କରୁ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପର୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଥେରାପି ଅର୍ କାଉନସେଲିଂ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ହିଜ୍ ଗୋଲ୍ ୱିଶେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଡୋଜ୍ ସୋ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ତାର ଗୋଲ୍ ୱିଶେସ୍ କିମ୍ବା ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତ ଡିଜାୟାର୍ସକୁ ଆଚିଭ୍ କରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାହା ଆଚିଭ୍ କରେ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ। Self actualization occurs when the ideal self is congruent with the real self. Roger called the self actualized person fully functioning person। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫଟା କ'ଣ ଥିବ କନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଥିବ। ଏବଂ ରୋଗର ସେଇଭଳି ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜକୁ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଫୁଲି ଫଙ୍କସନିଂ ପର୍ସନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।